الله الرحمن الرحیم بیاک ٹرکین ددیدہ دے مامالے رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک یو پینچا کرس جوگ سلام تھنے اش سوسپاشنت اسی گلیت پلے مللار بگروٹئی کے ہیٹن کیسٹ بلچ تھنن اور بلچئی بگرائی اش اونشو آن مکچوتن اور انسے اے اسپا مورے سموٹے ظاہرین بے پروجن سسنے کہ اسے دادس کہ مورے ڈنگ تھو کے کار تھے اے خطن بیش یعنی اے مورے کٹٹھنس اور اے خطن نے ہون ٹھاٹے فتنر خطن ہرینے فتنر چبینس تو ظاہرین کوک درنو جو وطو تو او اونشو افارو تھنس تو اسے باش مجا افارئی جک ماننش اونشو مانہن جک دلی بسرونس وی سی انا طریقہ ٹیکی میکی مانن بین انا طریقہ اونشو افارو تھنس تو کو میزبان بیس ایسٹ اونشو بیٹھسو تو انی کے مورے بے پروجنس انی موریو کئی فتنیہن دشور گام گامور ہیٹور کئی فتنیہن اے فتنو جو بود کم اے اسے دادا مالہن کیس اے فتنو جو اے مورے سموٹے اٹے بگینن باقی زیادہ تر اے فتنو رکی بئی کردن کیسے سوسپاشنت اش اسے باش مجا چھلے مورے وطن اسے دادو مالے اے مورے بے اموٹنس یوا یار تھے مست سی طرف جو توم طرف جو اسے انو اونشو میں زبے بودی جوگ سلام تھونس کہ کھین دگو آن اسے دادا مالے اے مورے فتنو جو نکلے آن اٹے بگو کی کاروتن تو مما یار تھے مس ہی گٹو مارگینی تھے جوگ سلام تھموس اتتی دور دشک جو وطنو تو ٹرکے نئی اسے دادا مالے اسے چاکورس ہیو رینو فنی جننے تو کمک اسے دادا مالے اے مشتے ہیں شوئے کہ ایریس گائیو شکلر اے فتنور جب تھیگیس تو تھے کمال ہیں کہ تس اے فتنو جو اے اڑ رہے ٹیگونو تو اش کمک تھر بے دادے اے اسپا موریو کہ گائے ہن اے کمک اسے انے بیا کر پھل تھیا تو تھے لائی مہربانی بھئی بڑی شکریہ تو نے اسے انے کے بلیر ٹرکین کونڈن راسار اٹھا شکریہ کینے وارا انے پرونی چگئے ہر اکس تھنن چونوس گتھن بڑوس گتھن میں عمر اے بڑی عمر اگنش زیادہ دبو کو 15 سال 14 سال میں عمر ہن تو جگڑ تاجب گو بین چنی عمر ای منو روک سے اتت پرونی تاریخ یک نسخیت بیان تھن تھا اسائی انے خاندانی ادائی فطرہ تک کھین کے اسائی دادو پر داد یودوٹ انے شجرہ اسو کے زبانی یاد تھی زبردست تو شجرہ تھے نن راساروس لیکن ہتا بٹ بین کے کم بین کے بس کی بین کے گا شجرار کے گا تاریخ پرونر گائے نش تو اے شجرہ عموماً کبھی نش انا گائے سے شجرہ ثبوت تھا رہی تاریخ ہن انا گائے نش تاریخ پڑھو ایک بین صرف ہین گائیو ہن لیکن نہ تاریخ یائن تو اسے ناو پری تھنن کے ست مس کو فتو شاتون پرونو نام اسے ست مس کے نوم ناو پری یعنی اسے گلیت پلے تو الگ بھی گلتٹ ناو پری تھنن ناو پری مطلب انا سے نوم ادے بشاتون گلتر ایک زبانہ کر سمندر سر اس نوی یانش یک ام بکیٹ یعنی اشے زبان باشر کشتی ہے اے زبانار ناو تھنس نوی جو پار بینس تو ایسا کائی تھو فاتو انو سمندر ششوگینی انا دشت ناو پری ناو یہ یاون اسست ناو پری تھی گین ریسو یو بعد فاتو گے وقت آکر انا سٹ رہی ہے سارگن سر بڑھی دش بالکل ریسو یو فاتو انا سٹ گیری گرت تھیگن
giri garat chaga anahin e parudanas be anu gilta maja bat hatadnes awadi thuik waktar tore yu bat adanas anu pahad dekhiri akhana kena wai gilit wai zamin bishoti to kuri shiri ai bai be eset phelagini irgatak benaste giri irgatak ya nazur ya to ane chaga gama parudunus da mal sada thenas tore so yu phatu gilit thiyan ke राजगी गिलते राजगी खातुम बे मतलब इंडिया हुकूमत व सकी रजी भी ए वक्त गिलित थियन आली उदर पहला सक रजी वही आइन वही यानी रजी दौर खातुम बे हुकूमत शिरो भी ए वक्त कागजात उड़ने से नोम गिलित थियन आलो यार जैसे ए छले नोम नाव परी ग थियन सारगन ग थियन गिरी गरत ग थियन ऐसे यू फातु के हुकूमत वही बिशोतिन आली जुदर कागजात और नसे नोम गिलित थी अच्छा अनसर ने गिलते जाहिर ने अजी जगरा नपूरा थे ने नपूरार अजी दवाको ए जमानार बुदु श्री बदत को छोवार बेटुम ने दिशर तो ए हिसाब के कसम खेरोक भी तो के गाय फलतेनस एजे खिने कमक फलतत ऐसे यू बाद गिलते प्रोनी राजगी गबून कोहन ओ पहला राजा श्रीबदत थन ऐसे यू मशहूर राजा ने गिलित बठोक नास आबादी आली उदर शिरो बिन गिलित केने श्रीबदते चगा अदथनन श्रीबदते मालो बगरथम राजा खानदान ना आम खास अस लेकिन इस रजी थी जन छदिल अबुक वजागिनी बगर थम बल्किन बगरोट ज्यादा बसोन बगरा थोनस आई केला हंतन दरुमगा असई बुलचे मजा ओ केला मौजूद थन प्रोनो केला हन बगर थम राई बगरा थोनस ओरा आई बठोन थे और बगरोट नोमगा ए वजह के साथन बगर थम आई बठोन थे तो श्री बदत से तरक्की थी दवा को मिशारो अस्तन चगा नहीं रो दवा को सांझ गास सार को सांझ गास आन वे गिलित आबाद न इसी कम तर आबाद इस नपूर ए वक्तर गर्म आबाद इस रोज नपूर बठोन नपूर बई ओ नपूर ए लयु हुण बद्दा सर रसई केला अस ओ केलार आई बठोहन तो यशनी थेनन यशनी निश बल्किन छिरबदत बुत सन रगुन ए वक्तर बुत छिलन इस्लाम नहीं बुत सुंबागे दे डके ओ छार मनुरे नक्शे सन रगुन ओ शिलेस रोसग शिलेस अन नाव परी यक पूरस आइटे रुजु अस ओ शिलेनस सही तो ए वक्तर छिरबदत से एक बटक सन रगुन नीलु बट गिलित नीलु बट थनन ओ बट प्रोने लाइब्रेरी मौजूद थन तो ओ बट रोस सकत बोदो कुरु कुराटु बट गे ओस ओ बट सन रगुन किताब शक्ल के सुंबगे दे सनगन ऐसर ये अग था सो क्षरन ओ था सैनुम बुबुरे था सो बुबुर तन एसुजे के रानस्तन एशना असली शना फाश बिन मुशूट बुबुरे था सुथन त्रखनो राटो और वो था सजे मतलब युद्धनी बेश तो फैसला बुक भी सात मस्कर हैं रस्म रवाज के इब्तदा थुक बियत ओ बठई इरगाटक बे ए जबानाई अकाबरीनी वही गटी बे ए रस्म शरनस फैसला थरनस जाग गिलिद नी लो बठई फैसला आई सनीत रवाज आई सनीत कानून आई हाथ शरेनस बदल नबेनस जग जहलतन बे मुसलमान से कुरान शरीफ पर हाथ शरूनस ए तरीका ऐसे ओनी लो बटे हाथ शरेनस सही तो कोस गुवई अक दुख बिगे फैसला थुक बिगत ओ था सो फ्याव जिगिनस तुम अनुफ्या जिगिनुगो तो अखना गलत रहोगो युदेनी शिष्टार थेस्तन सही प्रसे शिष्टार बे रो आए की खत्म बस ऐसा का ओथा सो हतर गिन के काचा का सटिक बे सही मरतन सही फैसला तन सही ऐसे ही अनगाय हिन गिली नीलो बाटे ये वो त्रख बुबुरे था सो
Trakhano ratro wo diri yu denek to pyao ye gin helani lo bate ye bubure thaso Trakhano ratro wo diri yu denek to pyao ye gin hela dugunyu Trebunyu Trakhano nomni khalega biro mogolot wo yu tute bu hela dugunyu Trebunyu Trakhano nomni khalega biro mogolot wo yu tute bu hele mai babai suti to soni mumar wo ropo khate je shali pata ubrinyak the sikim katonyak the hare dashtam wo ropo khate je shali pata ubrinyak the sikim katonyak the hare dashtam anu nilu batai iftidai pro nigahin صحیح انا سے کمت ظاہرن اسے باش مجا چھلے باشو موری مشین نے تو اے نوٹ ہی رٹرو کے کار تھے اشے باش کے شنا مجا مشیتے اے موری کمت تھے نو ہی رٹرو کے کار ایسے تشریح تھت کمت را تن رے انت شنا فاش ختم بگین شنا تن نسب انگریزی گا اردو گا پنجابی مشادین کینے تن ان شنا زبان دشمنت جیکرانن کینے دشمن اردو لفظن صحیح انو والے شنار والے پکا تھیگن بس عام خاص تن دشمن تھونس صحیح دشمن نو شنا زبان برکن شنا زبان دشمنت بیری تھنن بیری را روی بیری را روی دشمن بیت ہے تو انے کے تس گائی دیا نے انے سے کمک تشریح کرتے نے تاکہ ہیر وائی یعنی خود بگدیگا ہے گایا جیکران شاعر سے ادیران انونی لو بٹھے یا عجب ببوری تھا سو ترکھنو راٹو ترکھنے گلتے رجیہن اینے راٹو اس تو ڈیری یو دینی تو پھیاو جگن تم پھیجے جگنی صحیح سونٹو بمورتنس غلط تھی تو اوی یو دینی رسے ششتار تا ہنٹے یو دینی دوا کی چیک بیش خاندانی چائے سے اے وقتر یو دینی رٹھس ڈنگ رٹھس انا چلینس دون نیلی چائی گتھنس ہر قسم شاشولی گتھنس سبینی گتھنس تو انی قسم ایک وقتر اسلام نا ایجگ انساتی اس صحیح تو رسو یو پھاتو مغلوٹ کوہن او نگرے راہن نگرے پہلا را مغلوٹ رجاو دادو پرونو دادو مغلوٹ را صحیح تو دگونیو ٹرگونیو ترکھنو نوم نکھلے گا بیرو مغلوٹ جوتوٹ بو مطلب ہر جنگ کر مغلوٹ سے فتح تھی گن گلتے ایریا مجا ناردن ایریا رسد چارنوش تو مغلوٹے حوالہ جی مغلوٹ رائی پوٹ اسا پوٹو اس مٹ صحیح للکین گلتے نگرے را کمال را کو ایسا گاہین تاریخی گاہین روس جنگ تھا ہر دش کے ساتھ مقابلہ تھا ہر یسن دا امرجی استور دا فتو بلستان دا ای بوٹو چکس دیون کمال راس دیون کمال رائی گاہین